अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इस दुनिया में आज तक कई हुक्मरान और लीडर आए जो तारीख के पन्नों में ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अच्छे या बुरे सबक के लिए एक मिसाल भी बन चुके हैं। कई अपने बेहतरीन काम, इंसाफ, तामीर तरक्की और रियाया को फराहम की जाने वाली सहूलियात की वजह से जिंदा है, जबकि कई अपनी बादशाही और अमूर सल्तनत में तवज्जो देने की बजाय वाह वाह करने वाले दरबारियों और अपनी अनाज, जिद और हटदर्मी की वजह से मुल्क का सत्यानाश करने की वजह से शोहरत रखते हैं। एक ऐसा ही हुक्मरान हमारे ख़त्े ज़मीन पर भी हाकिम रहा है, जिसके तर्ज हुक्मरानी ने एक मर्तबा तो मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ये ऐसा हुक्मरान था कि जिसे इक़्तिदार तो मिल गया मगर वो इसके अहल नहीं था, क्योंकि वो अमूर सल्तनत चलाने की बजाय कुत्तों के साथ दिल बहलाता रहता, कुत्तों और बटेरों की लड़ाई देखकर खुश होता। जितना अरसा वो इक़्तिदार की मसनद पर बैठा रहा, उसने हर उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे डाले रखा जिसे वो पसंद नहीं करता था। हर रोज वो दरबार में आता तो एक नए आइन का हुक्म सादर करता और अगर उसकी गुंजाइश ना होती तो ऑर्डिनेंस के जरिए लागू कर दिया जाता। वो जब चाहता किसी को भी वजारत के मनसब पर फाइज कर देता और जब चाहता किसी भी तगड़े वजीर को अच्छी कारकर्दगी के बावजूद वजारत के ओहदे से हटा देता और ऐसे किसी शख्स को अहम वजारत सौंप देता कि जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा भी ना हो। यहां तक कि उसने अपने एक घोड़े को भी वजीर का ओहदा दे रखा था, जो मीटिंग्स में भी शामिल होता था। इस हुक्मरान की मुकम्मल तवज्जो अयाशी, दरबारियों की वाहवाह, सिफारशी तैनातियों और फनून लतीफा के गिर्द गुजरी। उसके आसपास नकाल, भांड, तबलच्ची और ढोलक बजाने वालों का जमघट्टा लगा रहता। लिहाजा जब बादशाह सलामत को होश नहीं था तो इर्द गिर्द मौजूद वज़रा और अमायदीन ने वो लुट मचाई कि रिश्वत सतानी के बाजार गर्म हो गए। अफसरान की तैनातियां मन मर्जियों से की जाने लगी, अवाम की जिंदगी अजीरन होने लगी। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंचने के साथ साथ नापैद होना शुरू हो गई और कई अजनास का बहरान भी पैदा हो गया। मगर ज़मामे इक़्तिदार पर बराजमान साहिबान की तवज्जो इस जानिब थी ही नहीं। बादशाह सलामत का दौरे हुकूमत तवाइफों के उरूज का जमाना था। यही वजह है कि सल्तनत के एक अहम हिस्से पर दुश्मन ने कब्जा जमा लिया और उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसके कपड़ों पर चाय का दाग लगा है या कहीं से फटे हैं, उसकी परवाह किए बगैर बड़े बड़े इवेंट्स में चले जाते और उनके हवारी और दरबारी उस पर भी वाह वाह करते और तालियां पीटते थे। इस हुक्मरान ने लड़ाका और जंगजू फौज तो तैयार न की, मगर फौज के नाम पर खामसामा, रक्कास, गुलकार, खिदमतगार, माश की दरबारी और अवाम में उनकी धाक बिठाने वाली एक फोर्स की बुनियाद जरूर रख डाली कि जो बादशाह सलामत की बहादुरी और दलेरी और दानिशमंदी के कसीदे पढ़ते नहीं थकती थी। बादशाह सलामत को ना तो इनकार सुनने की आदत थी और ना अपनी हुक्म अदूली बर्दाश्त होती थी। जजा, सजा, वजारते, इनामात, खल्लते और मर्तबा और मकाम सब वो जिसे चाहते नवाज देते। बैरून दुनिया से उसकी सल्तनत को कितना और क्या खतरा है उसे परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वो जो चाहता काबीना से मंजूर करवा लेता और काबीना अरकान को यह पूछने की इजाजत भी ना देता कि जिस बिल की मंजूरी दी जा रही है वो आखिर है कौन सा। चूंकि बादशाह सलामत का एक रोब और दबदबा था तो वो वाह वाह करने वालों के गिर्द बैठे हुए थे, घिरे हुए थे। वाह वाह करने वाले और उनकी धाक बिठाने वालों की तादाद में ऐसे मुसलसल इजाफा होता चला गया और सभी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में बादशाह सलामत को कभी इंकार ही नहीं कर पाए। बादशाह सलामत अपने जोम और खुब्त में मुब्तला हुक्मरानी करते जा रहे थे कि उसके मुखालिफिन ने तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया और चढ़ दौड़े। बादशाह सलामत तादाद में ज्यादा होने के बावजूद हार गए और यूं उन्हें हुक्मरानी से हाथ धोना पड़ा और वो बादशाही की मसनद से डायरेक्ट सड़क पर आन पड़े। नाज़रीन, जिस बादशाह सलामत की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, तारीख में उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। यह मोहम्मद शाह रंगीला ही था जो सारी जिंदगी रक्स और सुरूर की महफिलों में पड़ा रहा और जब नादिर शाह ने उसकी सल्तनत की ईंट से ईंट बजाई तो शाह रंगीला का जुमला हनूज दिल्ली दूरस्त तारीख में एक दास्तान रकम कर गया। यह मोहम्मद शाह रंगीला की नाअहली थी कि उसकी फौज लाखों में होने के बावजूद नादिर शाह ईरानी की फकत 55,000 फौज से मात खा गई और नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में वो कत्लेआम किया कि जिसने दिल्ली की तारीख को सुर्ख कर दिया। इस दुनिया की तारीख में मोहम्मद शाह रंगीला कोई एक नहीं, यहाँ कई रंगीले हैं कि जिन्हें हुक्मरानी मिलती तो है
مگر وہ عوام کی فکر کرنے اور اپنی ریاست کو مضبوط بنانے کی بجائے اپنی جیبیں بھرنے، عزیز و اقارب کو نوازنے اور واہ واہ کرنے والے درباریوں کی جھولیاں بھرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں موجود ایسی مثالوں سے ہم بطور پاکستانی کیسے سبق سیکھ سکتے ہیں، اس پہ میں اپنا پینل انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں۔ میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نواز سے سینیٹر عرفان اللہ خان صاحب نے، بہت شکریہ سر۔ سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ شوکت پراچا صاحب بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر چکے ہیں۔ تینوں کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے عفنان اللہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ میں ایک کلپ بھی جو ہے اپنی ٹیم کو کہوں گی کہ وہ پریپیئر کر لیں، ہم اس کو بھی آنر کرتے۔ کل محمود مولوی صاحب میرے شو میں آئے اور انہوں نے یہ پیش گوئی کی کہ 2-3 دن میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، وہ باہر آ جائیں گے، اور شاید انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی باغ دوڑ بھی سنبھال لیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ باہر آ گئے، انہوں نے اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، شکر گزاری کی، مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا کیا وہ سن لیتے ہیں، پھر میں اپنا سوال جو ہے وہ رکھتی ہوں۔ تو آپ گئے تھے یا بھیجے گئے تھے سر؟ میں تو لفظ کہوں گا گئے تھے۔ اس کی وجہ دیکھیں بھیجے گئے میں اور گئے تھے میں بڑا فرق ہے۔ ہم گئے تھے اور دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم اس لیے گئے تھے کہ ملک کی مفاد میں گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کرنا ضروری ہم نے سمجھا، اور جو ہے وہ خود کافی خوش تھے جب ہم ان سے آ کے ملاقات ہوئی۔ اور اس میں میرے خیال سے جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ابھی 2-4 دن میں شاہ صاحب باہر آ جائیں گے تو وہ اس کے اوپر بیانیہ بہتر دے سکیں گے کہ کیا طے پایا اور کیا بہتری ہے اور کیا ملک کے مفاد میں بہتر ہے اور کیا پارٹی کے مفاد میں بہتر۔ عفنان اللہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ڈیل کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ شاہ صاحب کا یوں نکل جانا جیل سے اور پھر باہر جانا، اور پھر ظاہر ہے کہ کل وہ ایک میٹنگ بھی کریں گے، اس کے بعد چیزیں ظاہر ہے واضح ہو جائیں گی۔ ایک اور خطرے کی گھنٹی تو نہیں بج گئی آپ کی حکومت کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہماری حکومت کے لیے بالکل یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، مگر ان کا اتنا جو ہے وہ قد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو ان کی وجہ سے۔ وہ آگے باہر وہ آ کے جو انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے وہ کر لیں۔ ہم نے ان کو پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، پہلے بھی ان کو میدان میں مقابلے کے میدان میں ہرایا ہے، آئندہ بھی کیا کہتے ہیں ہم ان کو ہرائیں گے۔ اچھا، ابھی خطرہ نہیں ہے آپ کو؟ تو وہ بار بار گرفتار ہو رہے، کبھی کسی مقدمے میں کبھی کسی مقدمے میں۔ نہیں، وہ ہم گرفتار مقدمے میں تو اس لیے نہیں کر رہے نا، وہ تو جو ظاہر ہے مطلب کہ جو لیگل ریکورس ہے جو کچھ 9 مئی کو ہوا، اس کے بعد جو اس کی پلاننگ میں اور ایگزیکیوشن میں جو لوگ انوالو تھے۔ ٹھیک ہے، سورس کا کچھ ایشو ہو گیا ہے ظاہر ہے۔ جی عفنان صاحب، انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ 1 سال بعد یہ لوگ تھوڑے 2 دن 3 دن 10 دن جیل جا کے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس طرح تو آپ ہماری لیڈرشپ کو دیکھیں، انہوں نے سالوں جیلوں میں گزارے ہیں، اور یہ تو بالکل کیا کہتے ہیں ہوا میں اڑ گئے جب جیلوں کی باری آئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا میں اڑ گئے یا اڑائے گئے ہیں یہ تو خیر وقت ہی بتا دے گا۔ عامر ضیاء صاحب، کیسا موسم ہے کراچی کا؟ مجھے پہلے یہ بتائیں، میں پراچا صاحب کی طرف بھی آؤں گی یہ سوال لے کر، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کیپٹل میں، آپ کو پتا نا کہ وہاں کا موسم جو ہے وہ کیسا ہے۔ آپ بتائیں کراچی کے کیا حال ہے؟ بھئی کراچی میں ہب سے اتنی ہوا نہیں چل رہی جتنی کراچی میں ہمیشہ چلا کرتی ہے، اور ہم لوگ جو ہیں بڑا خوش بھی ہو رہے ہیں، اور ذرا سا تھوڑا بہت حسد بھی ہے کہ سنا لاہور میں ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم ہے اور اسلام آباد میں بڑا اچھا موسم ہے، کہ وہاں پہ خنکی لگ نہیں رہا کہ جون ہے یہ۔ اچھا، میں بتاؤں آج لاہور میں واقعی بڑا اچھا موسم ہے، اور میں آپ کو سرتاج گل صاحبہ کی بات بتاتی ہوں، جب ہم اچھے ہوتے ہیں نا تو پھر باران رحمت برستا ہے، اچھی چیزیں ہوتی ہیں ضیاء صاحب۔ اچھا، لیکن ایک بات فروا آپ اسے بہتر جانتی ہیں کہ آپ کا تو بڑا ایگریکلچر پہ بڑی گہری نظر ہے نا، تو بے وقت کی برسات جو ہوتی ہے وہ بڑا کسانوں کے لیے مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ ہماری فصلوں کے لیے پہلی معاشی طور پہ اتنی دگرگوں صورتحال ہے ہماری، تو یہ بے وقت کی برسات جو ہے اس سے بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو خدا کرے کہ اتنا نہ ہو، تو دیکھتے ہیں۔
کہ सियासी माहौल को कैसे देख रहे हैं? सियासी माहौल में भी बारिश की कोई तवक्को है, कोई ठंडा माहौल होने की तवक्को है? अब जो कुछ हो गया उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन की बातें तो होना शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन की बातें हो रही हैं, लेकिन जो सियासी माहौल है मैं समझता हूँ कि उसमें अभी भी कशीदगी है, तनाव है, महाज़ाराई जारी है। हुकूमत जो है, एक तो देखिए हुकूमत, बिल्कुल अफनान साहब ने कहा कि जनाब उन्हें शाह महमूद कुरैशी से कोई खतरा नहीं, ज़ाहिर नहीं लग रहा, लेकिन अभी जो असल खतरा है इस हुकूमत को वो उसकी अपनी कारकर्दगी से है। माशी महाज के ऊपर जो भी परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता 13 माह में कि रिकॉर्ड अफरात ज़र है, ठीक है ना। आप अगर ये देखें कि जनाब जितने माशी अशारी हैं सब के सब मनफी में हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, पर कैपिटा इनकम इस मुल्क की एक साल में गिर गई, 1766 से 1568 हो गई। तो मजमूई तौर पे आप फरवा हमसे बेहतर जानती कि लोग जो है बड़े नाखुश हैं, और वो देखते हैं कि जब ये सियासी महाज़ाराई हो रही है और हुक्मरानों की जो तवज्जो है उन चीज़ों की तरफ जो गालिबन हमारे पहले 10 मसाइल में उनका शुमार नहीं होता, तो फिर उनमें तशवीश होती है और उनके अंदर जो गुस्सा है वो ज़्यादा उनमें कहते हैं ना गहरा हो जाता है, हार्डेंड हो जाती है उनकी Exactly. और जाहिर है कि उसके अंदर फिर आपको जी, तो ये तमाम सूरत हाल है, तो बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल हुकूमत के लिए भी है, मुल्क के लिए भी है हमारे, क्योंकि जाहिर है कि अगर हमारी मईशत की हालत दिगरगू है, हमारे ऊपर मतलब है इतना कर्जा हो गया है कि आप सोचें जितना हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अगले बरस जो है उसमें चला जाएगा। इस साल भी जो पहले 9 माह के फिगर्स आए थे तो 55.5% जो हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो चला गया कर्जों की अदायगी में। फिर हमने एनएफसी के जब पैसे दिए तो मनफी में आ गए, और पता चला कि हुकूमत चलाने के लिए, फाक चलाने के लिए, दिफा के लिए, तरक्याती कामों के लिए कर्ज की फिर हमें मैं पीना पड़ रही है, और हम इधर से उधर भाग रहे हैं। और वो जो हमारी पॉलिसी है वो है बैग एंड बोरो की, बजाय इसके कि हम इस्लाहात की तरफ जो, ज़ाहिर इस्लाहात का वक्त नहीं है क्योंकि इलेक्शन सवार हो गया है, तो जो अगला बजट आना है उस पर भी लोगों को बहुत तशवीश है कि अगर इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट बजट दिया जिसके आसार नजर आते हैं तो अगली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के जाएंगे, एक बारूदी सुरंगें बिछा के जाएंगे। तो बड़ी मतलब तशवीशनाक सूरत हाल है और अल्लाह रहम करे, हम यही कह सकते हैं जनाब। एग्जैक्टली बराते साहब, अब जाहिर है कि अब अगर इलेक्शन आते हैं अक्टूबर में और जो पीडीएम की मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो शायद किसी हद तक परेशानी में भी मुब्तला होगी कि उन्होंने कैसे आवाम को रिलीफ देना है। सिर्फ 8 रुपये पेट्रोल पे कम करके रिलीफ नहीं मिलता ना, बाकी भी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे बताएं कि होते हुए नज़र आ भी रहे हैं आपको इलेक्शन, या ये आगे भी जा सकते हैं मज़ीद? क्योंकि मैं इस पर एक चीज़ ऐड कर देती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 2-3 हिस्सों में पीटीआई बट सकती है, तो क्या ये इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा सकता है, अगले साल पे ले जाया जा सकता है कि नहीं अब जो पीपल्स पार्टी भी तैयार हो रही है इलेक्शन मांगने के लिए वही होने वाला है? थैंक यू फरवा। बात यह है कि इलेक्शन तो करवाने हैं, वो अगर आप अक्टूबर में नहीं करवाएंगे तो आप नवंबर में करवाएंगे, नवंबर में नहीं करवाएंगे तो आप जनवरी फरवरी में करवाएंगे। इलेक्शन के अलावा तो कोई चारा नहीं है। और मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं अभी तो वो फ्रेंडली वे से, एक फ्रेंडली तरीक़ाकार से, फ्रेंडली कम्युनिकेशन के ज़रिए वो कह रहे हैं। आपने यूएस जो स्टेटमेंट्स हैं कांग्रेसमैनों की वो भी पढ़ी होंगी, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का आपने ट्वीट भी देखा होगा, फिर जर्मन दीगर जो यहाँ पर एम्बेसडर हैं वो भी बात कर रहे हैं। तो एक कलेक्टिव आवाज़ बनती जा रही है। कोई पाकिस्तान में मुझे बैठकर ये कहे कि हम किसी की आवाज़ पर कान नहीं धरेंगे, और ख़ास तौर पर जब आप जीएसपी प्लस के हवाले से ट्रेड कंसेशन मांगें, या अमेरिका से आप हेल्थ डायलॉग अभी इस महीने फिर हो रहा है, क्लाइमेट डायलॉग आप करके आए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान हैज़ टू बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी और आवाज़ें फिर एक दूसरे को सुना करते हैं। ये डिक्टेशन नहीं होती है ग्लोबल विलेज के पर्सपेक्टिव में। तो लिहाजा नंबर 1 इलेक्शन होंगे। नंबर 2, आपने बड़ी अच्छी जो दास्तान सुनाई, मेरा दिल कर रहा था कि अभी जो है ना मजीद आप वो दास्तान सुनाती, लेकिन आपकी दास्तान सुनकर मुझे जो है ना वो दास्तान तो कोई नहीं याद आई, अलबत्ता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक कोटेशन याद आई कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो ये पाकिस्तान का एक शेक्सपियरियन जो एक कोनोटेशन है वो हमारे सामने है। अभी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की, उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, जहां उन्होंने ये कहा कि मैं जाकर अपने पार्टी चेयरमैन से मिलूंगा, वहीं पर उन्होंने कारकुनों को ये मैसेज भी दिया कि अब इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है।
अगर इंसाफ का झंडा उनके हाथ में है, जैसे मौलवी महमूद साहब कल ही आपके शो में बात कर गए, या 4-5 लोग जाकर मखदूम साहब से मिले भी थे, तो व्हाट इफ के जब ये जाकर बकौल मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के कि मैंने जेल में तन्हाई में बैठकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे खासा कैथारसिस किया है और मैं जाकर अपनी कुछ रिकमेंडेशन अपने पार्टी चेयरमैन को दूंगा। व्हाट इफ के पार्टी चेयरमैन इनकी कोई बात नहीं मानते। जैसे जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे डायलॉग हुआ, 3 दिन डायलॉग चला, तो पार्टी चेयरमैन ने फौरन पीछे से कहा था बकौल मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के कि उन्होंने तो सख्ती से कहा था कि आपने डायलॉग को लंबा क्यों किया है। लिहाजा जो इलेक्शन वाला सिनेरियो है उसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई इस वक्त टोटे टोटे और टुकड़े टुकड़े है। पीटीआई के अपने ही लोग, यू कैन डिबेट, एनीवन कैन डिबेट, पीपल कैन से कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं और जा भी इतनी तेजी से रहे हैं, जा भी इतनी तेजी से रहे हैं जैसे वो विंड टेल विंड हो तो जैसे थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है और फासला कम हो जाता है जहाज की लैंडिंग में, तो ये टेल विंड की स्पीड से जा रहे हैं। और जब ये 3-4 हिस्सों में बट जाएंगे, इनका वोट भी 3-4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि कौन बेनिफिशरी होगा। हाँ, ये कहा जाता है कि चलें जी वो 22 करोड़ के 22 करोड़ हमारे साथ लोग हैं, 22 करोड़ कभी किसी के साथ नहीं होते, हर जगह पॉकेट्स हैं। मैं तो इतना भी डिस्प्यूट करता हूं, कहा जाता है कि जी शहरों में तो वो मसला नहीं है जो देहातों में है, शहरों में भी पॉकेट्स होती हैं, शहरों में भी हर पार्टी की पॉकेट होती है। मसलन लाहौर की बात करूं मैं, आप लाहौर में बैठी हैं, लाहौर में भी बड़ी स्ट्रांग पॉकेट्स हैं सबकी। हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी जो है लैंडस्लाइड कर जाएगी और दूसरी, और जब वैसे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं मैदान में, तो उसमें वन थिंग इज श्योर कि माइनस चेयरमैन पीटीआई। कमेंट ऑन वन थिंग एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन। शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने जिक्र किया है, इस तरह नहीं चांस के कोई डील शील वाला सीन हो जाए, क्योंकि जाहिर है कि अगर पीटीआई को बचाना है फर्दर तो उसके लिए शाह महमूद कुरैशी अगर उसकी भाग दौड़ संभालते हैं और इंसाफ का झंडा जो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ में लेना है, मतलब अब इंसाफ का झंडा मेरे पास है, तो इज इट अ क्लियर मैसेज टू गवर्नमेंट? क्या पीटीआई जो 9 मार्च से पहले रही, उनकी नजर में गवर्नमेंट की कोई हैसियत थी? क्या कभी उन्होंने कहा कि हाँ हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं, गवर्नमेंट से हम ये बात करते हैं, या हम गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहे हैं, या जो ताने दिए गए, नाम रखे गए, मैं तो खैर रिपीट नहीं करना चाह रहा वो नाम, क्या कभी पीटीआई ने गवर्नमेंट के हवाले से कोई बात की? नो। तो मैसेज कैन नेवर बी फॉर द गवर्नमेंट। मैसेज जो पीटीआई के अगर उस कोर ग्रुप से आता है तो मैसेज इज नॉट फॉर गवर्नमेंट, मैसेज इज नेवर फॉर PMLN, मैसेज इज नेवर फॉर PPP, मैसेज कैनॉट बी फॉर ANP, मैसेज कैनॉट बी फॉर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी या जमहूरी वतन पार्टी। मैसेज तो अगर पीटीआई की तरफ से अब आएगा, स्पेशली 9 मई के बाद, और उससे पहले जो मैसेज आता रहा, तो दे आर वेरी क्लियर कि मैसेज किधर करना है, मैसेज में हमने मैसेजिंग करनी कैसे है। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, जो आप डील की बार बार बात कर रही हैं, मैं तो इस लफ्ज को यूज नहीं करना चाह रहा, अगर मखदूम साहब को मैसेज देते हैं तो क्या वो जो 4 लफ्ज बोले गए थे, पहला था अबैटर्स, प्लानर्स, उसके बाद एग्जीक्यूशनर्स और इंस्टिगेटर्स। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इन चारों कैटेगरीज के लोगों को सामने रखेंगे, उनको जहां वो बात करेंगे, क्या इन चारों कैटेगरीज के लोगों के हवाले से वो बात करेंगे, वो बात मानेंगे फिर जिनके साथ बात करेंगे? तो मैं नहीं समझता कि डील वाली बात या इवन टॉक्स वाली बात इतनी इजी है कि हम बैठकर उस पर डिबेट करें। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफी हैं, आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट सहाफी हैं। मसला ये है कि हमारे पंजाबी में वो एक मिसाल है ना कि कहना तीन हूँ तो सुनाना नून हूँ, तो मैं जरा अपना सवाल जो है वो उस तरीके से करना चाहती हूँ। लेकिन अफनान उल्लाह साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं आपसे जाते जाते ये पूछ लेती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी इलेक्शन के साथ मशरूत है, ये आपकी पार्टी की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो बार बार कह चुकी है, हमें भी याद हो गया आप, लेकिन इलेक्शन से पहले उनकी वापसी कैसे मुमकिन है? और क्या मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया
اب کوئی بیانیاں بنا بھی رہے ہیں آپ لوگ یا کیا آپ پریزنٹ کیا کریں گے عوام الناس کے سامنے, کیا رکھیں گے, کیا ووٹ بینک کس طرح سٹرونگ کریں گے؟ یہ تمام تر سوالات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. افنان اللہ صاحب فرمائیے گا کیا بیانیہ پیش کریں گے آپ عوام کے سامنے اگر تو آپ لوگوں کا ارادہ ہے اکتوبر میں الیکشن کرانے کا؟ ہم تو جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو بیانیہ عوام کے سامنے لے کے جائیں گے وہ پرو ڈیولپمنٹ ہوگا. ہم اپنے جو 2013 سے 2018 تک پاکستان کی خدمت کی, جو سی پیک کیا, جو ڈیمز بنائے, جو ریل روڈ بنائی, جو موٹر ویز بنائی, جو بجلی کے کارخانے لگائے, اور جو ترقی پاکستان میں آئی اور جو سارے پاکستان میں لوگوں نے فیل کی, ہم وہی جو ہے اسی پرفارمنس کو بنیاد بنا کے آگے جو ہے وہ عوام کے پاس جائیں گے. اور ہم نے پہلے بھی پاکستان کے اندر مہنگائی کے مسئلے کو کنٹرول کیا تھا, ہم نے پہلے بھی ٹیررزم کے مسئلے کو اور بہت سارے مسائل کو ہم نے حل کیا تھا. ماضی میں بھی ہم نے کیا تھا, مستقبل میں بھی ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارا تو جو ہے وہ جو پاسٹ پرفارمنس جی جو ہماری پاس پرفارمنس ہے ہم اس کو بنیاد بنا کے اپنا جو ہے وہ بیانیہ. اور دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پالیٹکس کو اب جو ہے نا وہ جو ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے, بجائے کہ گالیاں دینا اور جھوٹ بنانا. یہ جو ہے یہ مطلب بہت ہو گیا ہے میرا خیال ہے. یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی 12 سال کی سیاست کا نچوڑ جو ہے وہ یہی بد اخلاقی اور یہی چیزیں تھیں, اور وہ اب اٹ از اے تھنگ آف دی پاسٹ. ہمیں اب بیسیکلی جو ہے یہ بات کرنی چاہیے کہ کیسے ہم عوام کے مسائل حل کریں گے, کیسے ہم جو ہے وہ باہر سے انویسٹمنٹ لائیں گے, کیسے ترقی ہوگی, کیسے جو ہے وہ یہ ساری کے سارے ایشوز جو ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اور عوام میرا خیال ہے وہ بھی تھک گئے ہیں, وہ ایک ہی روزانہ تم جھوٹے اور وہ مطلب کہ نہیں تو بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ واقعی میں پرسنلی بتاؤں کہ میں بھی تھک گئی ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ریئل ٹائم ایشوز پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن مجھے بتائیں مسئلہ یہ ہے کہ ریئل ٹائم ایشوز کے لیے ظاہر ہے کہ اقتدار پوری زندگی کے لیے تو رہتا نہیں ہے, سدا بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہی ہے. الیکشنز تو کرانے ہیں, آج نہیں تو کل کرانے ہی ہیں, لیکن جو مشروط شرط ہے اس کے ساتھ جو رکھی ہوئی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو الیکشن ہوگا, یہ میاں صاحب والا جو معاملہ ہے, میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ چلے میں سیدھا سوال کرتی ہوں. کچھ مہینوں میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آ جائیں گے, جو کہ حتمی ڈیٹ تو بھی نہیں دی جا سکتی, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ پاکستان ہوں گے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے. اچھا, یعنی الیکشن اکتوبر نومبر میں آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہو جائیں گے, اور اس پہ پی ڈی ایم جماعتیں متفق بھی ہیں؟ دیکھیں یہ متفق ہونا نہ ہونا جو ہے یہ میرا خیال ہے اتنا یہ ریلیونٹ ہے. اس ملک میں جب بھی ٹینیور پورے ہوئے ہیں, پہلے 2002 سے 2008 والا ٹینیور لے لیں, 8 سے 13 والا لے لیں, 13 سے 18 والا لے لیں, جب ٹینیور پورا ہوتا ہے تو الیکشن ہو جاتا ہے. ہمارا یہ تو تماشا پی ٹی آئی نے لگایا نا کہ جب ہماری حکومت چلی گئی بھائی الیکشن کراؤ. بھائی یہ کوئی بات ہے, تمہاری حکومت گئی ہے تم الیکشن کیوں کرائیں؟ ٹینیور آئے گا وہ الیکشن کرا دے گا. یہ تو وہی جھوٹا بیانیہ گھڑنے والی کہانی ہے نا کہ آپ ایک بیانیہ بنا دیں جی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ الیکشن آ جائیں گے, تو وہ ایک بیانیہ انہوں نے بنا کے عوام کو گمراہ کیا. اور جو ہے وہ اب شکر اللہ کا کہ جو ہے وہ جو گن تھا پچھلے 12 سال کا, جو صرف زبانی تھا, کاغذی ہوائی باتیں کرا لو اور ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے, باتوں کے ورلڈ چیمپئن ہیں. اچھا چلے مجھے افنان صاحب یہ بتائیں, صدر عارف الوی صاحب پہ آپ نے کیا جادو کیا آپ لوگوں نے کہ وہ خاموش ہے تھرو آؤٹ ایپیسوڈ؟ ہم نے کوئی جادو تو نہیں کیا, جادو تو دیکھیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی دم درود کیا تو شاید نہیں, کوئی منت ترلا کیا ہوگا, کوئی پیار سے سمجھایا ہوگا. تو وہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ راہ راست پہ آ گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور جو ہے وہ آگے بھی وہ کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ, مجھے یقین ہے حکومت سے. اور دیکھیں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہوتا ہے وہ نیوٹرل اس کو ہونا ہوتا ہے, تو اور انہیں بھی نیوٹرلٹی کا مظاہرہ پہلے تو وہ نہیں کرتے رہے, انہوں نے پورا پی ٹی آئی کے کارکن کا ہونے کا ثبوت دیا, لیکن اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ان کے ٹینیور کا بھی, تو ظاہر ہے ان کی اب ایک لیگیسی بلڈ ہوگی. امید ہے کہ وہ جو انہوں نے خراب کی اپنی لیگیسی اور نہیں کریں گے. چلے عامر رضا صاحب, میں یہی سب سے کر لیتی ہوں کیونکہ صدر عارف الوی صاحب کا بڑا رول ہے, چاہے وہ بات چیت
के तनाजुर में कहा जाए पीटीआई के चेयरमैन और मुख्तलिफ हलकों में, या फिर वो किसी एक्ट बिल पर साइन ना करना यानी दस्तखत ना करना, वापस भेजना, इन एनी वे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन अभी जो हम कंडीशंस देख रहे हैं उसमें उनकी खामोशी बड़ी माने खेज है, ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है कि 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई की सियासत जो है बिलमूम जो है वो पीछे गई है, और पीटीआई जो है वो दबाव का शिकार है, दबाव का शिकार हुई। उसके चाहे वो कारकुन हो, रहनुमा हो, हमदर्द हो, किसी की भी आप बात कर लें, उन सब के साथ ये सूरत हाल रही कि जनाब वो अब आप देखें तो जिस तरह से उनके बड़े बड़े कायदीन, बड़े बड़े नाम जो कि दिफा किया करते थे अपनी पार्टी का, एकदम छोड़ के बैठ गए। किसी ने सियासत छोड़ दी, किसी ने तनकीद शुरू कर दी, तो ये एक हकीकत है। अच्छा, उसी तनाजुर में जब आप देखें कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका हिल जाता है, मतलब पार्टी के अंदर एक लर्जिश आ जाती है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, तो फिर जाहिर है कि सदर आरिफ अलवी भी जो इंस्पिरेशन या सोर्स वो लिया करते थे अपनी ताकत, वो अपनी पार्टी के इस्तेकाम से लिया करते थे। तो 8 मई तक पीटीआई की सूरत हाल कुछ और थी। उस वक्त तक वो एक आपको विनिंग हॉर्स नजर आ रहा था, और ये नजर आ रहा था कि अगर इंतखाबात होंगे और एक मुत्तहिद पीटीआई जाती इंतखाबात के अंदर, और इस बात का खदशा ना होता कि जी इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या उनको मतलब है पकड़ लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, तो उनके लिए रास्ता बड़ी हद तक खुला था। लेकिन 9 मई के वाकयात ने और उसके बाद फिर जो आपने रद्द अमल देखा, और जाहिर है कि वो रद्द अमल ये हुआ कि जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनको टारगेट किया गया। वो कि पीटीआई ये कह रही है कि जनाब वो लोग भी उसमें पकड़े जा रहे हैं कि जो गालिबन उसके अंदर मुलव्विस नहीं थे या एक्सेस ज्यादा हो रहे हैं। वो जाहिर है कि हमारी अदालतों को फैसला करने उस बात का, हम और आप स्क्रीन पे बैठ के फैसला नहीं कर सकते। तो वहां पर आप देखो कि पूरी सियासी बिसात जो है वो बनी बनाई बाजी जो थी वो बिगड़ गई, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये रही कि बाज़ औक़ात जो होता है कि हार्ड लाइन आपको सूट करती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो हार्ड लाइन होती है वो आपके गले पड़ जाती है। और वो कहते हैं ना कि कामयाबी के 10 बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता, सब जो मलबा किसी एक और शख्स पे गिरा रहे होते हैं। तो वो हुआ है यहाँ पर। लेकिन मैं फिर जैसे अर्ज करूँ ना कि इस मुल्क में अगर बड़ी अच्छी बात की कि जी अब मुस्बत बात करनी चाहिए, अवाम की बात करनी चाहिए, लेकिन जो शुरुआत होगी उस खेल की वो होगी इंतखाबात से। क्योंकि जब इंतखाबात हो जाएंगे, एक हुकूमत अगले 5 बरस का मैंडेट लेकर आएगी, उसके पास इस बात का इख्तियार होगा कि वो इस्लाहात करे कि जिससे ये हुकूमत गुरेज करती आई है। वो शेषो पंज में रहे ना ये लोग, इनको इंतखाबात में भी जाना है, अभी भी बजट आएगा तो बजट 1-2 महीने के लिए होगा। वो जो लोग खुशियां मनाएंगे वो इसलिए मनाएंगे कि जी चलें एक सो कॉल्ड रिलीफ मिल गई, लेकिन उसका नतीजा ये होगा जो अगली हुकूमत आ रही होगी, चाहे वो किसी की भी है, उसके लिए बहुत बड़े जो है गड़े खोद दिए जाएंगे। तो वो अच्छा ये बात जो आप किसी भी वो कहते हैं ना इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात करें, वो आपको यही बात बताएगा। क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि एक आपको पता है कि ये जो है इसहाक डार साहब, इनके बारे में सब ये जानते हैं कि ये प्रो रिफॉर्म वजीर खजाना नहीं है, इनका एक अपना अंदाज है। और ये मतलब 90 की दहाई में भी वजीर खजाना रहे, उसके बाद भी रहे, लेकिन बहुत अरसे तक अगर आप ये सोचें कि अगर आप रिफॉर्म से गुरेज करते रहे, और जो इन्होंने IMF के हवाले से गुफ्तगू की है, जो रवैया अपनाया है, तो IMF ये आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो नहीं करी। वो तो ये कह रहे हैं आईन और कानून पे अमल हो, और जो आपने वादे वईद किए हैं उन पे वो पूरे हों। और वो अगर वो कहती कि एक्सचेंज रेट मसनूई ना हो आपका, तो बिल्कुल सही मुतालबा है कि अगर आपके $4 बिलियन के रिजर्व हैं तो आप संभाल ही नहीं सकते, आप डॉलर फेंक ही नहीं सकते संभालने के लिए ना। तो वो इस तरह इंटरेस्ट रेट अगर आपका इस वक्त इतना ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से भी कर्जों का हजम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगले बरस आपको इतना ज्यादा कर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक जो डेट है वो तो आप किस तरह डिटरमिन करेंगे। यानी जाहिर है कि हुकूमत के लिए भी ज़िया साहब कोई जो भी PDM की जो गठी हुई है, और बिलखुसूस मैं नून लीग का इसमें तस्करा करूंगी कि उसके लिए जाहिर है कि मुश्किलात का जो समुंदर है वो अभी बहुत ज़्यादा गहरा है और बड़ा है, उसको पार करना, उबूर करना, उस पर भी सवालात करेंगे। और जो IMF नहीं आ रहा लेकिन बजट तो आ रहा है, और फिर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, किस पार्टी को ज़्यादा हुआ है, ये तमाम तरह सवालात करेंगे। पराचा साहब को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। अफनानुल्लाह साहब फरमाइएगा, आपको नहीं लगता कि आपकी जो गवर्नमेंट है उस पर ज़्यादा अब बोझ जो है वो पड़ गया है, क्योंकि एक तो मुआशी तौर पर भी है और दूसरा जो सियासी सूरत हाल है उसका भी सारा जिम्मा जो है वो आपके सर आ गया है, तो कैसे कोप अप करने वाले हैं इसको? देखें, जो बड़े लोग होते हैं और जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो बड़े मुश्किल काम ही करते हैं, आसान काम जो है वो नहीं करते।
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال جب ہم نے حکومت سنبھالی تو جو ہے وہ ملک جو ہے وہ بہت مشکل میں تھا، اور جو گڑھے جو یہ بات کر رہے ہیں عامر بھائی، یہ گڑھے کھود کے پی ٹی آئی گئی $5 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو انہوں نے ایک مہینے میں ڈپلیٹ کیے پاکستان کے، ایک مہینے کے اندر $5 ارب پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو سے اڑ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے IMF کا پروگرام سیبوٹاج کیا، اس حد تک کہ GSP پلس کو خراب کرنے کی کوشش کی، پھر پورا ایک سافر کا بیانیہ گھڑا اور پورے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کر دی۔ تو یہ جو ہے ظاہر ایک بہت چیلنجنگ ٹائم تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ ہم نے ملک کو اس مشکل سے نکالا، یہ جو ایک فتنہ تھا اس سے نکالا، یہ فورن ایجنٹ جو تھا اس سے اس ملک کی جان بچائی۔ تو یہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے، پاکستان میں سی پیک لے کے آئے، تو بڑے بڑے کام ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اس مشکل سے بھی ہم ملک کو نکال لیں گے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ سے جو 2017 کا پاکستان تھا ادھر لے کے جائیں گے، جہاں پہ ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی، ڈیم بن رہے تھے، اور جو ہے وہ ملک میں خوشحالی آئے گی، اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پاکستان، اور وہ انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے، اور انشاءاللہ ترقی کا سفر دوبارہ ایک بار پھر وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ، یعنی نااہلی ختم ہونے والی ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں۔ پاچا صاحب آپ نے سنا ہے ہمارے دوست کیا فرما رہے تھے کہ ایک بار پھر وہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن میں آپ سے سوال کروں، مجھے بتائیں کس پارٹی کو کتنا نقصان ہوا ہے اس وقت جو سچویشن ہے، معاشی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی، کیا اس میں نون لیگ جو ہے وہ سیف اینڈ پہ ہے؟ دیکھیے فی الحال تو آپ کے ٹیکنیکل سیکشن کا ہی نقصان ہوا ہے، کیونکہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، جی میں بھی آپ کا پر نور چہرہ نہیں دیکھ پا رہی ہوں، لیکن چلے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بات یہ ہے کہ کس کا نقصان ہوا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک ہم اس الجھن میں ہیں کہ کس کا نقصان ہوا۔ سب سے زیادہ تو پاکستان کا نقصان ہوا، میری قوم کا نقصان ہوا، میرے ملک کا نقصان ہوا۔ جو ہم اس سال تماشا بنے رہے، اس سے بڑا ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ نمبر 2، ابھی آپ نے وہ پنجابی کی ایک مثال دی تھی، تو میں بھی پنجابی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اٹا گندی ہلدی کیوں۔ ابھی ایک پارٹی جو ہلتی ہوئی یعنی وہ ہل رہی ہے، مسلسل اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہل رہی ہے، اسی کے بندے نکل رہے ہیں، اسی کے بندے ٹوٹ رہے ہیں، اسی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کیا -1 ہو جائے گا، کیا -2 ہو جائے گا۔ اگر بڑے بڑے ان کے لوگ نکل رہے ہیں اور پھر کچھ اندرونی خبریں بھی آ رہی ہیں، اگر وہ بڑے صاحب شہزاد اکبر کے بارے میں ایڈورس گفتگو کریں تو پھر ان کے اندرونی حالات کا کچھ نہ کچھ مجھے تو اندازہ لگتا ہے۔ تو ان حالات میں ایک تو بطور پارٹی جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کا نقصان ہے۔ اب آتے ہیں جو آپ کا گورننس کے حوالے سے کوسچن تھا، نو ڈاؤٹ کہ یہ سال بہت برا گزرا ہے اس حکومت کا، یہ حکومت پھنسی رہی۔ پرائمری ریزن کیا تھی کہ جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا وہ توڑا، IMF پھر بھاگ گیا۔ اب صرف IMF نہیں ہوتا، جب آپ IMF کے پروگرام میں آتے ہیں تو آپ کو ایک طرح کی وہ سرٹیفکیشن ملتی ہے، باقی جو لینڈنگ آرگنائزیشن ہیں، جو باقی کنٹریز ہیں، جب IMF کے پروگرام سے آپ دور ہیں تو آپ کو سرٹیفکیشن نہیں ہے IMF کی، تو باقی لوگ آپ کو یا IFIs ہیں دیگر، وہ آپ کو بڑے ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ Having said that یہ جو پارٹیز ابھی اتحاد میں ہیں، گورننس کا معاملہ، رول کرنے کا معاملہ، یہ ان کے بارے میں یہ نئے نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کرپٹ ہیں، مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ کرپٹ ہیں، مجھے تو فروغ نسیم نے کہا تھا کہ قاضی صاحب عیسیٰ صاحب کے خلاف آپ ریفرنس دائر کر دیں، یا مجھے فلاں نے فلاں بات کہی تھی۔ یہ لوگ جو پروسیس 5-4 دفعہ پروسیس سے گزرے ہیں، 80s کے بعد جو سندھ سے ٹرک نہیں گزر سکتے تھے تو پیپلز پارٹی نے سنبھالا تھا، پھر جو بلوچستان میں اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد بھی پاکستان کو پیپلز پارٹی نے سنبھالا تھا۔ اور نو ڈاؤٹ جو ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا آج تو سوائے سکھر حیدرآباد کے باقی تو آپ تورخم سے رادر چلیں، کراچی تک آپ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں، جو فاصلے 20 گھنٹوں کے تھے ابھی تو وہ 7-6 گھنٹوں کے۔ آپ بھی پنجاب میں ٹریول کیا ہوگا آپ نے بھی،
तो डेवलपमेंट वाला एजेंडा या इकोनॉमी वाला, डार साहब को पहली बार इकोनॉमी को नहीं चला रहे। लेकिन पराजा साहब इससे बात उठ गई है ना, लोग सड़कें नहीं खाते ना, लोग मोटरवेज नहीं खाते ना। मेरे जैसा बंदा मैं तो नहीं खा सकती, मैं तो रोटी खाऊंगी, मैं तो चाय पीऊंगी। तो ये तो जो बुनियादी चीजें हैं, तब तक हम लोग कितना सफर कर चुके होंगे वहां तक आने के लिए। अब इसमें प्राइमरीली ये क्वेश्चन तो डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब पे बनता है। मैं तो मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। नहीं, लेकिन मैं अपनी राय मैं अपनी राय दे दूं, फिर आप जरूर बात करें। बात ये है कि चाय चाहिए, सारा कुछ चाहिए। हम एक कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट जो है वो 2018 से शुरू नहीं हुआ, 2011 से शुरू हुआ, वो 2014 से आया, फिर 2018 में आया। एक अगर दुकानदार अपनी दुकान 1 महीना बंद कर दे, उसकी इनकम न रहे, तो आप समझें या मैं समझूं कि उसके घर में खुशहाली होगी। ये 10-12 साल का जो प्रोजेक्ट अब जाके डिसमेंटल हो रहा है, इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को आज इन हालात तक पहुंचाया है। ठीक है। अफनान साहब, आप कमेंट में चले, मुझे ब्रेक का कहा जाए, तो ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर आमिर ज़िया साहब और अफनानुल्लाह साहब दोनों से कमेंट लेते हैं, और फिर जाहिर है कि नाज़रीन हमने अपनी भी बात करनी है, हम कहाँ खड़े हैं, हम हुक्मरानों की लिस्ट में आते भी हैं या नहीं आते। एक ब्रेक के बाद आमिर ज़िया साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको पीटीएम आने वाले कुछ अरसे में बिखरती हुई नजर तो नहीं आ रही है कि इलेक्शन आएंगे तो फिर वो तितर बितर वाला काम शुरू हो जाएगा, फिर अपनी अपनी वोट बैंक संभालो, अपना अपना इलेक्शन देखो वाला मामला, और फिर वो 90s की सियासत की रिपीटेशन। देखिए, अगर पीटीआई बिल्कुल आउट हो जाती है तो यकीनन फिर जो एक सर अभी बच गई है आउट होने से पीपल्स पार्टी। नहीं, अभी देखें ना, इसके इम्तहान और भी हैं, देखें क्या होता है। तेल देखें, तेल की धार देखें, तो अभी कोई फाइनलिटी के साथ आप नहीं कह सकते ना इस चीज को हतमी तौर के ऊपर। अच्छा, सियासत में आप बिल्कुल ये नहीं होता, कोई दायमी शिकस्त नहीं होती, कोई दायमी फतह नहीं होती है, तो लोग जो है बाउंस बैक कर लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ, एक जमाना था नवाज शरीफ साहब और बेनजीर को रूल आउट कर दिया गया था, 99 से लेकर 2006 तक कोई नाम लेवा नहीं था। लेकिन फिर आपने देखा कि दोनों हुकूमत में आए, दोनों ने अपनी वो मतलब दोनों पार्टी को मौका मिला, तो ये आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, कम बैक हो सकता है। लेकिन असल जो मसला पीडीएम के साथ होगा, पीडीएम में जो सबसे बड़ा मसला जिसके साथ होगा वो नून लीग के साथ होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स की है। उनका जो अपना सिंध का किला है वो उनका मजबूत है, शहरी सिंध में उन्होंने अपनी कुछ रूल्स बनाई हैं, मैनिपुलेट किया हुआ है। बलूचिस्तान में आप देखें उन्होंने कुछ सरदारों को साथ मिलाया, साउथ पंजाब में वो फैल रहे हैं, और जो पूरा तनकीद का या इकोनॉमी को मिसमैनेज करने का मलबा जो गिर रहा है वो तनकीद हो रही है जनाब नून लीग के ऊपर, और नून लीग से ज्यादा इसाकदार साहब पे हो रही है। खुद नून लीग से आवाजें निकल रही है, मिस्टर इस्माइल साहब हो गए और उनके दीगर कई रहनुमा हैं, शाहिद खाकान हो गए, उनसे आप बात करें वो बहुत दे विल मिन्स नो वर्ड्स तनकीद करने के अंदर ना। फिर सवाल आ गया, जैसे भी इमरान साहब फरमा रहे थे कि जी फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। अब लोग ये सवाल करते हैं कि जी जमहूरी पार्टीज हैं, कब तक आप एक मौरूसी सियासत खानदान के साथ चिपके रहेंगे? तो वो वक्त आएगा कि फलान साहब खुद एक मतलब ये क्यों नहीं वज़ीर आज़म बन सकते, हाँ बिल्कुल बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, और लोग क्यों नहीं बन सकते, है ना। तो मैं ये अर्ज करूं कि अब आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो जो खानदानों की गुलामी का तस्वुर है ना कि वही एक आएगा। अच्छा, फिर दुनिया भर में आप देखो कि इस वक्त कहते हैं यंग लीडरशिप आ रही है। हमारा मुल्क 65% जो है वो 30-35 बरस के लोगों से कम उम्र का है। हमारे यहाँ वही 20वीं सदी के रहनुमा है, वही 20वीं सदी का वजीर खजाना है, वही शौकत तरीन आते हैं, हफीज पाशा, हफीज शेख आते हैं, और ये आ जाते हैं अपने हिसाबदार। नए लोग क्यों नहीं आ रहे? ठीक है ना, नए लोगों को आना चाहिए, क्योंकि देखिए वो इकबाल भी कहते हैं ना, जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। तो जवान लोग आए वो इस मुल्क को, क्योंकि ये लोग अपनी गलतियां वही गलतियां दोहराते हैं जिन्होंने माजी में की थी। इतना आइडियल सिचुएशन होती तो 90 की दिहाई को लोग कहते थे लॉस्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान, 2018 से 28 के दौर को लोग कहते हैं अनदर लॉस्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, जो उसके बाद से हुआ, बल्कि 2008 से 2018 का दौर था, वो भी बहुत नुकसान का दौर था। ये लोग जो भी कहते रहे, कहते हैं कि शाहराह बनाई, लेकिन भाई कर्जे भी तो आ गए। आज आपको यही तो पॉइंट्स है, लेकिन कर्जे अदा करने में चला जाता है। एग्जैक्टली। इरफान साहब मुझे बताएं, सोचे समझे इन्होंने वो। जी 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 साहब जी, मैं कहता चले आप ठीक है, मेरे पास ये है कि आप कोई काम ही ना करें, आप कोई काम ही ना करें तो कोई आप जो है हवा में लोगों को बेवकूफ बनाते रहें, उनको ख्याली पुलाव खिलाएं और वो सब कुछ रहेंगे। भाई आप रोड बनाएंगे तो कर्जा ही लेके बनाएंगे ना, आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे आपको क्या कहते हैं रोड बनाने के लिए। दुनिया में हर जगह इसी तरह ही काम होता है।
یہ ہمارے ملک میں ایک عجیب سے ایک کہانی بنا دی ہے کہ جی روڈ بنائی تو کرتے، تو کہاں سے کرتے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جو موروثی سیاست ہے، وہ لوگوں کا مسئلہ موروثی سیاست نہیں ہے، لوگوں کو روٹی چاہیے، روزگار چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ اچھا انفراسٹرکچر چاہیے لوگوں کے لیے. یہ نان ایشو کو ایشو نہ بنائیں آپ. صحیح. نواز شریف کی وجہ سے پاکستان میں ترقی آئے گی. میاں نواز شریف صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ کسی اور کے نہیں، چائنا کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، یوئی کے ساتھ، کسی اور کے نہیں ہیں اتنے تعلقات. تو آپ کو ایسے اسٹیٹسمین چاہیے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لا سکیں، جن پہ دنیا ٹرسٹ کرتی ہو. اب آپ بیٹھ گئے یہاں پہ کہانیاں چورن بیچنا شروع کرتے ہیں کہ جی قرضہ لیا تھا تو موٹر وے، تو اور کیا کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، لیکن اچھی بات ہے، آپ قرضے لیں، آپ سڑکیں بنائیں، بنتا ہے، ان سڑکوں پہ ہم نے ٹریول کرنا ہوتا ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عام آدمی کو روٹی نہیں مل رہی ہے، عام آدمی کو پیٹرول مہنگا مل رہا ہے، عام آدمی کے پاس سہولیات نہیں ہے، اس کے بچے سکول نہیں جا رہے، اس کو صحت کی سہولیات نہیں ہے، عام آدمی کو نہیں معلوم اس کے بچوں کا فیوچر پاکستان میں سیکیور ہے یا نہیں ہے، اس کے بیٹے نے جس نے MBA کر رکھا ہے اس کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، بیٹی جس کو وہ پڑھا کر کوئی افسر لگانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کہیں معاشرے میں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. تو یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے. عام آدمی کا مسئلہ ہے 30 روپے کی روٹی جو کہ نیچے جانی چاہیے. عام آدمی کا مسئلہ ہے دودھ جو دن بدن مہنگا ہو رہا ہے اور زہر جیسا مل رہا ہے. عام آدمی کا مسئلہ ہے گھر کی چھت ہونا. عام آدمی کا مسئلہ ہے سستی ٹرانسپورٹ ہونا. عام آدمی کا مسئلہ ہے. تو سڑکیں بنائیں، اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، قرضے لے کر بنائیں، بے شک بناتے رہیں، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ کسی ایک جگہ تو بیٹھ کر سوچنا ہے نا کہ کیا یہ وہی حقیقت ہے جس پہ ووٹ ملیں گے. اللہ حافظ، کل پھر ملتے ہیں.